On the way! Game 1, may daog Team Cebu City. Game 2, may daog ang Dumanog. Okay, ni decision game 2 na ni. 1-0 na, 1-0. Ang makadaog ani maunay mo champion sa itong bakbakan diri sa Maximina, Poblacion 1, Carcar City. Nga gi-sponsoran sa ato ang pinalanggang konsyal nga si Attorney Perkins de Dios. Organized sa ato grabe Team Dumanog. Ngigay. Organize ni sa ato ang amigo nga volleyballista, the pride of Carcar ini konsyal Isboy Gabihan. Orle to Jobert. Orle again nagkakusog na biya, nagkabangis sa mga tira bibi Orle. Nga niabot og decision game 3. Ano isi siya. Ay! To ano nil? Pictus. Wana. Ay! Out ball lang tira ni Janlep. Service yung Mr. Exclusive Jobert Bersinas. 2-0 na, 2-0. 2-0 kini serbisyo Mr. Exclusive Jobert Bersinas para 3. Kulapo milaras na. Pungasi ng mga bula sa Team Cebu City Sos malasya Nonel. Out ball ang Tokmod. Tres kini para 4. Serve Jobert. Orle. Jobert bagsikag tira Nonel mi boss. Na-counter run sa Nonel. Gilaw rastirong tirang Nonel. 4-0 na, 4-0 kini para 5 serbisyo Jobert. Sakita masagang ni Bebe Orle. Guba ang depensa ni Batang Maylaban. 5-0 na kini para 6. Serve Jobert. Janlep. Janlep wana. Hibat ng depensa diri. Out ball, may na out. Happy birthday ni Boss Joed Uano Dabun. Happy birthday Boss Joed. Bibi Orle. Tukula po wana tiana. Fire in the hole. Wana giba ng depensa sa Team Cebu City. 1-5, 4-point lead na lang ang lamang sa Team Cebu City. Serbisyo Bibi Orle. Fire in the hole. Tuagsik ang timbre ni Jobert. 5-2 na, 5-2. Tatlo na lang ang kalamangan. Serbisyo Batang Maylaban. Lobo. Nonel. Lamba Nonel. White tihik Nonel. Imo gyapon Nonel. Bibi Orle. Para kamang na Kulapo. Girak-rak. Bumbahi, cacahi. Ay para Lobo lang gyapon. Kulapo mi wala. Super Mario Kulapo. Jobert. Ang pictos ni Jobert wa ka dating. Servisyo Orle. 3-5 na, 3-5. In favor of Team Cebu City. Janlep. Nonel. Out ball. Side out side out. Cinco 5-3, 2-point lead sa Team Cebu City sa to ang decision game 3. Kini serbisyo Sadam forever para size. Sadam gadangarang timbre. Kuha pa Janlep. Out ball ang sagang ni Janlep sa tirang Kulapo. Size 3.
Oh, change court. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon and Minimart located at Bugon, Sibunga. O ang email ban po rin if you are in need of a ban for city tour, Highland tour, family outing o company outing o wedding o customized trips o pwede na kayo. Kontakan lang ninyo ang email ban po rin sa numero 0995245411. Jobert Lamba, sahod pa. Kulapo, timbre. Agipikan gilatos ni Bibi Orle, oh. Nangalit si Bibi Orle. Bibi Orle again. May bawas Kulapo. Jobert. Janlep, Lobo. Tara. May lapos. 357 ang gamit ni Kulapo. Tumagos ang bala. Serve Saddam. Kulapo again. Tokpo di Saddam. Counteran gilaog sa tirong ang tokpo di Saddam. Sahod kay ni Nonela Macna. City 3 ang ato ang decision game 3. 4 point lead sa team Cebu City. Serve Janlip. Agay. Late reaction. Delayed reaction. Non maapsi ang bola. Point. 4 City. 4 City na. Servisyo Janlip. Saddam Lobo. Gipikan Bibi Orle. Kulapo. To Orle. Jobert. Nonel. Gihatag ng spikas. Ay, Nonel. Wana. Lugaw ng dipinsa. Gumba na ba isbetsukan? Nakabalik og porma, kaibigan. Tokpo di Saddam. Goodbye, Philippines. I go to ball. Good item. Servisyo Kulapo. Para Otsoni. Kanlat Kulapo. Ay, tuara sagang pa. 3-shot combination ni Kulapo. Gipikhan dito sa team Dumanog. Jobert. Agay, sintro Saddam Lobo. Kaniya. Nagpungasin ang bola sa team Dumanog. Gisagang lang din sa team Cebu City. Kanay. Ay. Side out. Oh my mama. Servisyo Nonil. Agay, tuara. Nadapaw. Gumana ba isputsukan. Janlip nagdagan. Kulapo na labay na diri. Ginubaan na is pamilya. Wana. Bright ang Idol Jobert ay. Gingisihan ang Idol Jobert. Tang buwang tira. Bungkagas pamilya team Dumanog ay. Kini para Otso, serve Jobert Marcinas. Tuara may pusing na, lambay mo ay. Grabe Side out. Bagtok kag tira kay Idol Jobert ay. Bagtok pas bahog. Servisyo Bibi Orle. Point. 5 City. 2 point lead sa team Cebu City. Servisyo Batang May Laman, Bibi Orle. Kulapo. Nonil. Idol Jobert. Out ball. Gibuhian ni Idol Jobert. Side out bola sa team Cebu City. City 5 City 5 ato ang decision game 3 Cebu City is enjoying a 2-point lead. Imo Idol. Ay, bukot ang maral. Side out. Servisyo da team lefter Janlep.
of Team Dumanog. Ay, Kulapo, tuara. Bitay na, kita ng tinayin ni Kulapo. Binumba sa area ni Jobert. Giba ang depensa sa Team Dumanog. Servisyo Kulapo is the best. Lobo. Super Mario. Ala, tuara. Jobert, wala kamang-kamang sa mga biradang Baby Orly. 5 City. Kini para size. Baby Orly. Kulapo. La tuara. Agay, awas kayo ang tira ni Idol Jobert. Size City na ako. Wala, 1 point lead na lang. Kini para Igualis na. Servisyo Nonil. Sadam to Nonil. Jobert. Baby Orly to the rescue. Lambang Kulapos. South San Nigo ni Nonil. Ay! Abtika Higay. Abtikang Nonil eh. Sigahas matang Nonil eh. Siga kay murag maral eh. Abtika eh. Igualis City na kaibigan. Wala, naningog ng baki sa mga kilid-kilid sa korte. May olbo na sa ang panaglalis kaibigan. Okay, ang final decision na dead ball. Watoy kwenta tong kuha na ha, round na ha. Katong serbisyo watoy kwenta. Dead ball ang final decision kay gisaw sa kuha nito. Wala, i-score na, i-score. Pila na i-score, Ross? 8 City kini para 9 serbisyo Nonil. Agay, Jobert. Torle. Kulapo la. Kulapo again. Bugaki Kulapo. La. Pogong Team Cebu City. Ay! Nonil, gihandos diri wa kabantay si Jobert maruanig timbring Nonil eh. Pagkitang Nonil, Jobert. Murag di aras diri stok-tokon do diri do tungod dawan na yan timbre gibirahan na diri superhit. Pinakuan yan timbre ba? Pinahandos ba? Wa madas baklian ni Idol Jobert. Noy Bina. Noy City 2 point lead sa Team Dumanog. Noy City kumbate. Noy City Sadam. Labay na. G City. Warning City. 10 against 7. Okay ni para 11. Sadam. Orly. Kulapo again. Tuara Jobert and Kulapo combination. Jobert. Agay Pictus. Ala! Kagingang Jobert atoy. Ganing Nonil oy. Susan Rossi Samalia Puentes. Wa kabantay si paring Jobert. Si kaibigan Jobert. Ala! Kini para daog na. Away from home. Wala, daog na. Champion ang Team Dumanog sa atong bakbakan din sa Maximina, Poblacion Ono, Karkar City. Sila ang midaog sa decision game 3.